ଶୀତ ଦିନକୁ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ମୋମୋ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତ ମଜା ଆସିଯାନ୍ତା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ଆସିଛି ଗରମ ଗରମ ମୋମୋ ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଲାଲ ବାଲା ଚଟନି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମୋମୋ ଠେଲାରେ ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ନଥାଏ କି ମୋମୋ ଠେଲାରେ ଯାଇକି ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୋମୋଟି ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଏତେ ସହଜରେ ଶିଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଘରେ କରି କରି ହିଁ ଖାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଟେ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଛି, ଆପଣ ରିଫାଇନ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଅଦା ରସୁଣ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଏଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହାଲକା କଲର ଆସିବାକୁ ଛାଡିଦବା। ଅଦା ରସୁଣରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସ୍ ଛାଡିବେ, ବହୁତ ଟାଇମ ଛାଡିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପକେଇଦବା ପିଆଜ। ପିଆଜ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋମୋ କରୁଛେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇପରି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟିକେ କାଟିକି ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ବସ୍ ଆମେ ଏନୁକା ଛାଡିଦବା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହବା ପାଇଁ। କଲର ଚେଞ୍ଜ ହବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ପକେଇଦବା ଲଙ୍କା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4ରୁ 5ଟି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି, ଗାଜରକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଘଷି ଦେଇଛି, ଛୋଟ 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 ପିସ୍ କରିପାରିବେ, ପକେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପତ୍ରକୋବି, ପତ୍ରକୋବି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି କହୁ, ସେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଏଠି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ସେ ପରିବା ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଏଇଠି ପକେଇଦେବେ, ବାସ୍ନା ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଏଇଠି ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ୟାକୁ କଣ କରିବା, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଦବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ କମ ସେ କମ ୟାକୁ ଘୋଡେଇକି ଛାଡିଦବା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଛେଚିକି ପକେଇବା। ଏଇଟା ଅପସନାଲ ଅଛି, ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଲଙ୍କା ବି କାଟିକି ପକଉଛେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅପସନାଲ ଅଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଟା। ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ବି ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡରେ ରଖିଦବା, ତାପରେ ଆଗ ପ୍ରୋସେସିଂକୁ ଯିବେ। ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବସ୍ ଛାଡିଦବା, ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଅଟାରେ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଅଟା ଦେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ମୋମୋ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ଅଟା ୟୁଜ କରିଛେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଇଦା ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଲୁଣ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଚକଟୁଛନ୍ତି ଅଟା ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇପରି ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟା ବଳି ଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋମୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ ଅଛି, କିଛି ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ କରନ୍ତୁନି, ଅଏଲ କିଛି ବି ଆଡ କରନ୍ତୁନି, ସେ ସେମିତିରେ ବି ଭଲ ସଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ଦେଖିପାରିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା, ମିକ୍ସ କରିଦବା। ମିକ୍ସ କରିକି ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି, ତ ଆପଣ ୟାକୁ ଘୋଡେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ସଫ୍ଟ ହବା କଥା ଏମିତି ସଫ୍ଟ ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ କରୁଛି। ତ ୟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ବହୁତ ସହଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟିପ୍ସଟି କହି ରଖୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବା ପାଇଁ କରିବେ କଣ, ରୁଟି ପରିକା ଗୋଟେ ବେଲି ଦେବେ। ଯେମିତି ରୁଟି ଆପଣ ବେଲୁଛନ୍ତି ନା ଘରେ ନର୍ମାଲ, ଠିକ ସେଇପରିକା ରୁଟିଟିଏ ବେଲି ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁଟି ବେଲି ବେଲିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ, ରୁଟିଟା ବେଲିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଟିରୁ 3ରୁ 4ଟା ମୋମୋ ପାଇଁ ଏଇ ସିଟ୍ ପାଇଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୋମୋ ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଆମର ଛୋଟ ରୁଟି, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେପ୍ରେ କେତେ ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେପରିକା ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ନେଇକି କାଟି ଦଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗ୍ଲାସରେ ବି ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବେ, କି ଯଦି ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ବଡ ଗ୍ଲାସ ନେବେ, ଯଦି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ପତଲା ନାହିଁ କି ମୋଟା ନାହିଁ, ମିଡିୟମ କରିବେ। ଅଟାରେ ଯେହେତୁ ଏକଦମ ହେଲ୍ଦି ଅଛି, କିଛି ଅନହେଲ୍ଦି ନାହିଁ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଲାଗିବ ଏଇଟା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଇଗଲି, ଆମର ଏଇ ରୁଟି ନେଇଗଲି, ମୁଁ ସବୁତକ ଏକା ସହିତ କରିଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଆମର କୋବି ଭେଜ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟୁ ଧରିବେ,
गोटे पटू चापिबे गोटे पटू धरिबे गोटे पटू चापिबे एमती करी करिका बहुत सिंपल थाए। मु भी बहुत रेसिपी मोमोर छाड़ी जोटा कि आपन जानी पारिबे शिखि पारिबे केमती मोमोटा करा जाए केमती वीडियोटा करा जाए एई मोमोटी शेप केमती दिया जाए बहुत सारा छाड़ी मु पुणी आपनको आ गोटे देखै दउछि जे आपनको भी जानिया पे हेल्पफुल हे जिवो। तो ये देखो आपण को जो डिजाइन पसंद से डिजाइन अनुसार आपण करें जो डिजाइन जिते भेराइटी बहुत भेराइटी जिते आपण को पसंद से डिजाइन आपण ये मोमो टी करि पारिबे। तो ये देखो ये भाव में करदेली बहुत आसानी रे ये हो गला। यही भाव में आपण को सबुतक मोमो करदेवार अच्छे। आपण यहाँ आम अटा यूज करुचे अटा सहित आम ये कोबी गाजर यूज करुचे तो यहाँ बहुत ही हेल्दी होता है। जदि आपण को टिके किछि अलगा दरकार तो आपण मैदा यूज करि पारिबे नहले आपण विश्वास करिवेनी जेतेबेले मोमोटा खाइबे आपण जानि पारिबेनी एटा अटा रे कि मैदा रे। तो देखंतु कथा कथा हमर मोमो भी सबुतक रेडी हे गलानी। एबे आको आमे कोन करिबा एही परिया आमे गोटे स्टीमर नबा। जदि आपण पाखरे एटा नाही तो करिबे कोन आपण गोटे थालीटे नहीं जिवे किछि भी गोटे प्लेट नहीं जिवे प्लेट ऊपर गोटे पर गोटे मोमो करके थोइदेवे। तो मु आपन को एइथिरे देखुचे जाली वाला स्टैंड मो पाखरे थिला जदा आपन पाखरे नाही तो निया तापर आपन ए परिया गोटे थालीटे नहीं जान जोटा बहुत सहज हबो। म आपन को भी केबे भी करके देखै देबी। तबे देखंतु एइटा को सब धरि के जिबा हमर कड़ाई पाखु। एबे देखंतु कड़ाई रे मो पानी दे देछि। तो ये देखो कड़ाई रे मु पानी दे देछि पानी भी बहुत बढ़िया भाव फुटी गलानी। तापर मु एठी थोई देउछि हमर स्टैंड टा आपन जदी चकिया नहीं कि करूचंती तो ताले तळे गोटे किछि भी गोटे छोटो पात्र कि छोटो ग्लास कि छोटो चकिया हो किबा ताटिया हो देकी ता ऊपर प्लेट रखंतु एटा बहुत सहज रे हे जिवो। एटा देखो मु 15 मिनिट घोड़े के छाड़ी देइथिली 15 मिनिट मीडियम फ्लेम रे रखिथिली ये एकदम रेडी हे जाईची बहुत बढ़िया भाव हे गलानी। एबे आम बाहर कर दबा। ये देखो पूरा एकदम गरमा गरम हे जाईची तो एबे आमे को बाहर कर दबा। तो देखो फ्रेंड मु गोटे पर गोटे रखी दउची या पर मु आपन को देखेबी कि आपन केमिति मोमोरो चटनी करि पारिबे। फ्रेंड जदि आपन किछटा स्किप करूचंते ना तो आपन मिस करदेवे बहुत किछि बहुत टिप्स एंड ट्रिक रो सहित मु आपन को जणैबा को चाहूची। मु चाहूची भी आपन करंत आपनकर मो परिका परफेक्ट हो किछि भी खराब न हो। जदि आपन स्किप करी करी देखुचंती तो बहुत किछि मिस करि जाउथिबे तेनु करी बिना स्किप करी देखंतु। आ जदि मो वीडियो टी आपन को भल लागुची तो दया करी गोटे लाइक टे करंतु आ आपनक सांग मानक सहित शेयर करंतु आपन फैमिली फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु कमेंट करंतु ये केमती लागुची। तो चलंतु चटनी करबा। चटनी करिया पे मु एठी नै जाईची टमाटो को काटी देइची। मु एठी गोटे बड़ टमाटो काटी के नेइची। एठी मु नै जाईची अदा आ एठी मु नै जाईची रसुण रसुण भी सेमती 4 कोला नहीं जाइए अदा भी गोटे खंड काटिकी नहीं जाइए। तो देखी पार्थिबे एबे आमे कोन करिया सुखला लंका दे दे। जो सुखला लंका मु खाली धोई देइची कुछ भी बतुरा उतुरी नहीं धोई देइची आ एठी पानी दे देइची। देखंतु फ्रेंड एटा बहुत शीघ्र बनी जाउथिबा चटनी म आपन सहित शेयर करूची निहाती भाबरे बनांतु काहे ना थरे बनै कि खाइला आपन बार बार बनैबे ए चटनी रे एते टेस्ट। तो देखंतु ये हे गलानी हमर एबे आकु कोन करिया आमे गोटे प्यान रे दबा। तो देखि पारथु ए परिया बरे मु गोटे प्यान गरम कर देइची बसई देइची। या पर आमे तेल पकेबा। हम एटी सोरिष तेल नउची आपन चाहले रिफाइंड तेल भी यूज करि पारो जे कोनो जे कुकिंग वाला आपन को पसंद से तेल आपन एटी यूज करंतु। एबे देखंतु तेलटा टिके हमें छाड़ी दबा हल्का गरम हबारे। फ्रेंड ए चटनीटा आपन रखी कि मिनिमम 10 रु 15 दिन पर्यंत गोटे एयर टाइट कंटेनर रे रखी कि फ्रिज रे रखी कि आपन खाइ परिबे किछि भी खराब हबार चांस नै। तापर देखंतु आमे बे चटनी टी इठी मध पकेई देले टिके इथिरे लूण देई देबा जेहेतु टमाटो देइचे तो ताको टी सिजिया पई टिके बैलेंस आसिया पे लूण इठी आमे देई दबा। देखंतु लूणटा देई देले टिके विनेगर दबा। विनेगर एठी छोटो चामच रे गोटे चामच नेइची कमेना क्वांटिटी मु कम करूची तेनु करी अल्प नेइची गोटे चामच एठी मु सोया सॉस नै जाईची। तापर एबे देखंतु याको टिके बहुत बडा बडा टिके एमती फुटी आसु आसु हम पकेई देबा टोमेटो सॉस आउ चिली सॉस। आपन चाहिले टमाटो केचप भी देई पारिबे। तबे एमती देखंतु सब पकेई देला हमें बहुत बढ़िया भाबरे याको हमें मिक्स कर दबा। फ्रेंड ए चटनीटा एते टेस्ट थाए आ एते कम टाइम रे हे जाई पारे आपन विश्वास करिवेनी। ए चटनीटा मते करिया पई मिनिमम 5 मिनिट लागि थिला 5 मिनिट रु मते बेसी लागि नथिला एटा बहुत शीघ्र टाइम रे हे जाई थिला।
ताकू बस घोड़े दबा आम 2 मिनट मीडियम फ्लेम रे आपण घोड़े देवे यहीपरि भाव में फुटीज फुटीगला बहुत बढ़िया भाव आप मिक्स करदे। ये देखो मिक्स करदेले ये आमर रेडी। ये देखो केते सुंदर कलर देखा ना मोबाइल एते सुंदर कलर आसेनी बट रियल रे एते सुंदर कलर देखा जिबा आपण जते बेले करिवे बहुत बढ़िया भाव सुंदर कलर देखा जिबा। अच्छा फ्रेंड आउ गोटे कथा कहि रखुची जदि आपण चाहिए आउ टिके कलर पाई एठी आपण रंग ऐड करि पारिबे फूड कलर ऐड करि पारिबे किंतु मो कथा सुनंतु फूड कलर ऐड करंतुनी एमती बहुत टेस्ट लगी था बहुत हेल्दी भी ना बट टेस्ट तो बहुत अच्छी निजे आम घरे बनई तो हेल्दी अच्छी अटारे मोमो बनई बहुत ही हेल्दी तो निहाती भाव ट्राए करूँ एटा छुआ को ही दिंतु छुआ मैंने खाइबे जो छुआ मानक आप मोमो दौना अनहेल्दी पाई जो मैंने खाइबा चेष्टा करूँ डाइटिंग सकाशे खाई पारु नांती एमान लगी ये मोमोटी बहुत बढ़िया हेल्दी अटा छुआ रू बुढ़ा पर्यंत समस्ते ही मोमोटी खाई पारे। आपन को गोटे फाड़ी देखी दूसरी ये देखो भीतर स्टफिंग केते बढ़िया होती आमर अटाटी बहुत बढ़िया भाव सीझी जाइए खाइबा को बहुत ही मजा लगे। आपन एटा सकाळे भी खाई परिबे रात्रे भी खाई परिबे संध्या बेले भी खाई परिबे जेते बेले आपन इच्छा हेते बेले खाई परिबे कहीं आम एते हेल्दी मोमो बनईचे तो आपन जेते बेले हेते बेले खाई परिबे। तो फ्रेंड मैं आपन गोटे खाई कहि दूची मोमो लागुची केमती तो सत कहबी फ्रेंड मोमो बहुत ही टेस्ट अच्छे बहुत यम्मी अच्छे। मु तो चलिए मोमो खाइबा जदि आपन खाइबार अच्छी तो जल्दी बनातु बहुत ही यम्मी लगुच। तो निहाती भाव में मो वीडियोटा को लाइक करिया जमा भूलिबेनी कोठी देखुचंदी आपण मते कहंतु आ नेक्स्ट को वीडियो दरकार प्लीज कमेंट।